अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जलती पर तेल पड़ चुका है और लोहा गर्म देखकर सदर मुमलिकत ने हथौड़ा चला दिया है। आज बहुत बड़ी खबर सामने आई है और सदर मुमलिकत ने अपनी तरकश में जो आखिरी और सबसे अहम तीर मौजूद था वो तीर चला दिया है। एक जानिब तो सदर ने ये क्लियर मैसेज दे दिया है कि सदर मुमलिकत घर नहीं जा रहे, बल्कि आइन शिकन जो भी यहाँ पर इकदाम करेगा उसे घर तक पहुँचा के आएंगे। इस सब में सदर मुमलिकत ने पूरे निज़ाम को घेर लिया है जो कि आइन शिकनी और दीगर मामलात की तरफ जा रहा था। ताकतवरों ने भी चूड़ी कस दी है और चीखें इस वक्त बुलंद हो चुकी हैं। खेल बहुत ही दिलचस्प होता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के रिमार्क्स और तहरीरी फैसले के बाद और कल जस्टिस आमिर फारूक के सबसे बड़े इम्तिहान के बाद कल उन्होंने केस आराम से सुनना था। चीफ जस्टिस ने कह दिया कि सुबह ये केस सुने, 1 बजे तक केस सुने, 2 बजे हम अदालत लगाएंगे। और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपना कंडक्ट वही रखा, रवैया वही रखा, पीटीआई भी खुलकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने आ चुकी है। कोर कमेटी इस हवाले से अपनी चीज़ें वाज़ेह कर चुकी है। अब आप ये देखें कि चीखें किस तरह से बुलंद होना शुरू हो गई हैं। एक जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बात कर रही है कि वज़ीर आला सिंध को कौंसल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट यानी मुश्तरका मफादात कौंसल में नहीं जाना चाहिए था। वो सवालात उठा रहे हैं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के 2 वज़राए आला तो मुंतखब ही नहीं, वो किस तरह से सीसीआई के अंदर यानी मुश्तरका मफादात कौंसल में मरदम शुमारी के अहम तरीन मामलात पर सूबों की नुमाइंदगी कर सकते हैं। अब ये सारे सवालात उठ रहे हैं। आप ये देखें कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के मामले पर सदर मुमलिकत ने जो स्टैंड लिया उसमें ये सारी जमातें अब पीछे बैक फुट पे हैं, क्योंकि इन्हें अंदाज़ा हो चुका है। फैसल करीम कुंडी जो तर्जुमान हैं पीपल्स पार्टी के, वो ये बात कर चुके हैं कि ये कवानीन जो हमसे बनवाए गए ये अब हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल होने हैं। अब नाज़रीन इकराम, इन्हें पता है ये काने हैं, क्या मामला था ये किसी की समझ नहीं आ रही, लेकिन अब इन्हें समझ आ चुकी है। अब आप ये देखें कि पीडीएम के तर्जुमान और मौलाना फजलुर रहमान की जमात से ताल्लुक़ रखने वाले काफ़ी वोकल शख्सियत हैं, हाफिज़ हमदुल्ला, उनका कहना है कि फरवरी में इंतखाबात ना हुए तो फिर खामोश आमरीत होगी और ऐसे अमल पर सियासी जमातें इंतखाबात के लिए तहरीक चलाने पर मजबूर होंगी। अब ये एक बड़ा क्लियर मैसेज है पीडीएम की तरफ से। पीपल्स पार्टी ऑलरेडी ऑन बोर्ड है, जेयूआई ऑन बोर्ड आ चुकी है। पीडीएम के तर्जुमान ने इंतखाबात की ताख़ीर से के हवाले से कहा कि अगर फरवरी में भी इंतखाबात नहीं होते तो ये आइन से मावरा काम होगा और इसे दवाम देने की कोशिश नेक नियति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि ऐसे अमल पर सियासी जमातें इंतखाबात के लिए तहरीक चलाने पर मजबूर हो जाएंगी। मुझे नज़र आ रहा है और महसूस हो रहा है कि ये मजबूरी सियासतदानों पर आएगी। इस तहरीक के लिए तमाम जमातों की वहदत का नुक्ता फजलुर रहमान होंगे। तर्जुमान पीडीएम ने कहा कि एक दिन ये सारे सियासतदान कहेंगे जो नारा पीटीआई चेयरमैन का है वही नारा मुस्लिम लीग नून का होगा। अब जेयूआई ये बात कर रही है, पीडीएम के तर्जुमान ये बात कर रहे हैं, फजलुर रहमान के तर्जुमान ये बात कर रहे हैं कि एक वक्त आएगा जो नारा इमरान खान का है वही नारा नवाज शरीफ को लगाना पड़ेगा। आज जो नारा इमरान खान का है वही नारा मुस्लिम लीग नून को लगाना पड़ेगा। बिल्कुल सब तुम लोग मानोगे, सब आओगे इमरान खान की बात पर। पूरी कौम समझ चुकी है, बस ये चंद लोगों का टोला ही नहीं समझ पा रहा। फिर मुस्तकबिल में बनने वाली हुकूमत से मुतल्लिक उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में जो भी हुकूमत बनेगी उसमें हम भी होंगे, हमारे बगैर हुकूमत बनेगी तो चलेगी नहीं। उन्होंने निगरान काबीना के हवाले से कहा कि वफाक और सूबों में देख रहा हूँ कि किस तरह निगरान काबीना बनाई जा रही है। अगर साले भतीजे भाई और रिश्तेदार ही लगाने हैं, अगर उन्हें ही नवाजना है तो फिर इस तरह से चीज़ें नहीं चलेंगी। अब पीडीएम के तर्जुमान की तरफ से ये स्टेटमेंट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, सब कुछ बयान कर रही है। अगली पिछली कहानियाँ इस एक स्टेटमेंट से वाज़ेह हो जाती हैं। दूसरी जानिब अगर पीडीएम की जमातों बिलखुसूस मुस्लिम लीग नवाज़ को देखा जाए, मरियम नवाज़ का कल का केस नैब ने वापस लिया कि नैब तरामीम का जो मामला है, अब ये चूचू का जो मुरब्बा था, मिक्स अचार भानमती का कुंबा जो पाकिस्तान पर 16 महीने मुसल्लत रहा, इस दौर के अंदर इन्हें क्या बचा, इन्होंने क्या खोया क्या पाया? एक चीज़ इन्हें बची और वो था एनआरओ, और वो थी नैब तरामीम और दीगर तमाम तर मामलात के ज़रिए ख़ुद को एनआरओ देना। अब इस हवाले से भी इनके सर पर तलवारें लटक रही हैं, इसलिए चीखें बुलंद हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नैब की अपील खारिज की और चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए एक केस के अंदर कि जुलाई में होने वाली नैब तरामीम मशकूक हैं और अदालती फैसलों से मुतसादिम हैं।
نیب پروسیکیوٹر نے کچھ چیزیں بتائیں، لیکن چیف جسٹس نے جو نیب ترامیم کے حوالے سے ریمارکس دیے ہیں کہ نیب ترامیم مشکوک ہیں، یعنی یہ ایک واردات ہیں۔ مشکوک کیا چیز ہوتی ہے جس پہ شک ہو کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے، اور جو عدالتی فیصلے ہیں نیب ترامیم ان عدالتی فیصلوں سے متصادم ہیں، یہ کہنا ہے پاکستان کے چیف جسٹس کا۔ ناظرین اکرام، جیسے صدر مملکت نے بہت زیادہ کنٹرول کیا، بہت سے معاملات کے اندر وہ مصلحت کا شکار بھی ہوئے، مفاہمت کا شکار ہوئے، اور دس از ریالٹی، لیکن صدر مملکت بھی اینڈ پہ اب ڈٹے ہیں۔ ابھی میں صدر کے اقدام پہ بات کروں گا۔ صدر نے جو ان کی منجی ٹھوک کے رکھ دی ہے اور سب کو لائن حاضر کیا ہے، اب چیف جسٹس عمرتا بندیال بھی جاتے جاتے ان کا برا حال کریں گے۔ یہ سپٹمبر کا مڈ جو ہے یہ بڑا بھاری ہونے جا رہا ہے۔ ایک جانب صدر جاتے جاتے ان کے سر چڑھ گیا ہے، تو دوسری جانب چیف جسٹس بھی انہیں بخشنے کو تیار نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے بھی آئین اور قانون کا ہتھوڑا جو اپنے ہاتھ میں اٹھایا ہے، چیخیں کہاں سے بلند ہو رہی ہیں۔ اب مریم نواز ٹویٹ کرتی ہیں، انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس پاکستان نے عمران خان کی جو وکالت کر رہے ہیں، یہ نہ عمران خان کو اچھا بنا سکتا ہے نہ انہیں اچھا بنا سکتا ہے۔ عمران خان کے حوالے سے یہ ریمارکس اتنے گراں گزرے ہیں، نون لیگ کے اوپر یہ بجلیاں بنے ہیں، ان کی چیخیں بلند ہو رہی ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے اور انہوں نے کرنا کیا ہے۔ مریم نواز کی اس ٹویٹ سے آپ ان کی تکلیف کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اب نواز شریف بھی چپ نہیں رہ سکے اور وہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس توشہ خانہ سے القادر ٹرسٹ تک کرپشن میں ملوث شخص کو بچانے کے لیے سرگرم ہے۔ لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نواز شریف نے کہا کہ چیف جسٹس عمران خان کو بچانے میں لگے ہیں، وہ جانتے ہیں یہ بندہ کرپٹ ہے اور اس نے پاکستان کو تباہ کیا ہے۔ اپوزیشن نے سوائے دھرنوں اور احتجاجی مظاہروں کے سوا کچھ نہیں کیا، اقتدار میں آ کر بھی اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہ ایک بھگوڑا عدالتوں سے مفرور کنوکٹڈ شخص یہ بات کر رہا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ امریکہ جا کر اس نے کہا کہ جیل میں نواز شریف کے کمرے سے پنکھا اور اے سی سب کچھ اتروا دوں گا۔ دھرنوں کے وقت کہتا تھا کہ نواز شریف کے گلے میں رسا ڈال کر گھسیٹ کر نکالوں گا۔ اس شخص کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان اپنے کیریئر کو داؤ پر لگا رہے ہیں، یعنی یہ چیف جسٹس کو دھمکی دے رہے ہیں کہ آپ کا کیریئر داؤ پر لگے گا۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ کون نہیں جانتا کہ اس کو لانے والے جنرل باجوہ اور جنرل فیض تھے۔ ثاقب نثار ریکارڈ پر ہیں کہ نواز شریف مریم نواز کو جیل میں ڈالنا ہے اور عمران خان کو لانا ہے۔ انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ یہ ان لوگوں کا فیصلہ ہے۔ وہ کون تھے؟ وہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض تھے۔ پھر نواز شریف نے کہا کہ سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس صاحبان نے ہمارے خلاف کیا کچھ نہیں کیا، ان کے بارے میں اندر سے گواہیاں آ رہی ہیں، جیسے شوکت صدیقی سینئر جج تھے، ان کی گواہی سے بڑا کیا ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ٹائم پہ تو میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا تھا، عمران خان کے حق میں یہ ہو رہا ہے۔ تو چیخیں تو بلند ہو چکی ہیں اور یوں لگتا ہے کہ طاقتوروں نے بھی ان کی رسی کسی ہے، ان کی چوڑی کس دی ہے اور ان کے نٹ بولٹ اچھے خاصے ٹائٹ کیے ہیں ان دا پاسٹ فیو ڈیز۔ اور اب جو صدر مملکت نے کام کیا ہے اس کی وجہ سے اب آپ دیکھیں گے کہ یہ مزید تلملا اٹھیں گے، ان کے منصوبے خاک میں مل رہے ہیں۔ مسئلہ سارا یہ ہے، صدر مملکت عارف علوی نے ایک بہت بڑا اقدام کیا، اور چونکہ یہ الیکشن سے بھاگ رہے تھے، سارے کا سارا نظام آپ کو پتہ ہے کہ کس جانب جا رہا ہے۔ صدر مملکت عارف علوی نے ملک میں عام انتخابات کی تاریخ کے فیصلے کے لیے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو خط لکھ دیا ہے۔ صدر مملکت عارف علوی کی جانب سے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو لکھے گئے خط میں آج یا کل ملاقات کی دعوت دی گئی ہے، اس سے زیادہ آگے نہیں۔ عارف علوی کی جانب سے لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ صدر مملکت نے 9 اگست کو وزیر اعظم کے مشورے پر قومی اسمبلی کو تحلیل کیا۔ صدر آئین کے آرٹیکل 48 کے سب کلاز 5 کے تحت اسمبلی کے عام انتخابات کے انعقاد کے لیے تحلیل کی تاریخ کے 90 دن میں تاریخ مقرر کرنے کے پابند ہیں۔ صدر نے کہا کہ انہیں آئین میں یہ ذمہ داری دی گئی ہے، پابندی ہے، صدر نے اپنا کام پورا کرنا ہے، صدر نے 90 دن میں انتخابات کی تاریخ دینی ہے۔ خط میں یہ بھی کہا گیا کہ چیف الیکشن کمشنر کو آج یا کل صدر کے ساتھ ملاقات کے لیے مدعو کیا جاتا ہے تاکہ عام انتخابات کے لیے مناسب تاریخ طے کی جا سکے۔ صدر عارف علوی نے جس طریقے سے طلب کیا ہے اور بلایا ہے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو، اب ان کے لیے یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ اس سے پہلے بھی ایسے معاملات ہوئے ہیں، پنجاب کے معاملے پر بھی چیف الیکشن کمشنر کو بلایا گیا تو وہ نہیں آئے، لیکن انہیں خط کے الفاظ پر بڑی تکلیف پہنچی تھی کہ چیف الیکشن کمشنر کو صدر نے ایسے بلایا۔ بھائی صدر ریاست کا سربراہ ہے، پھر سپریم کورٹ کے فیصلے الیکشن کمیشن کے اوپر داغ ہیں، یہ داغ وہ دھو نہیں پائے جس کے اندر الیکشن کمیشن کی بدنیتی، یہ ساری چیزیں آن دا ریکارڈ ہیں۔ ہمارے لیے سب کچھ مقدم، ہمارے لیے سب سے مقدم کیا ہے؟
हमारे लिए सबसे मुकद्दम पाकिस्तान का आइन है, पाकिस्तान का कानून है, पाकिस्तान के इदारे हैं। पाकिस्तान के इदारों के अंदर पाकिस्तान की जुडिशरी के जुडिशल ऑर्डर्स से ज़्यादा हमारे लिए मुकद्दम कुछ भी नहीं हो सकता। इनके अंदर इलेक्शन कमीशन पर बहुत से सवालिया निशान खड़े किए गए। इलेक्शन कमीशन की बायसनेस पर बहुत से सवालात आए। इलेक्शन कमीशन के एक्ट्स ने बहुत सी चीज़ों पर सवालात खड़े किए। ये बात मैं नहीं कर रहा, और मैं समझता हूँ कि इदारों को गैर मुतनाज़ रहना चाहिए और इदारों से ज़्यादा कोई मुकद्दम नहीं हो सकता। और इसके अंदर जो है वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात जो हैं वो खड़े हो चुके हैं। लेकिन हमें इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर का ताकतवरों के तलवे चाटने का अमल भी नज़र आ रहा है। अब सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने जो आखिरी तीर चलाया है और टफ़ टाइम जो दिया है वो आपके सामने है, जबकि दूसरी जानिब सदर मुमलिकत को भी टफ़ टाइम दिया जा रहा है और सदर के सेक्रेटरी वक़ार अहमद ने भी ख़त लिखा है। लेकिन क्या सदर मुमलिकत पीछे हट रहे हैं? सदर मुमलिकत क्या बैक फुट पे जाने को तैयार हैं? बिल्कुल भी नहीं। और आज आरिफ अलवी ने इसका अमली नमूना दे दिया है। पहले तो हमें अंदाज़ा था कि सदर डट गए हैं, जबकि आज उन्होंने इसका सबूत दे दिया है और अमली कदम उठा दिया है। इलेक्शन कमीशन के लिए ये एक मुश्किल टाइम है। ये महज रिकॉर्ड की दुरुस्तियाँ हो रही हैं क्योंकि इन्होंने करना कुछ नहीं है, लेकिन सदर इन्हें फंसा रहे हैं क्योंकि ये आइन और कानून से इधर उधर होंगे। सदर इनके आगे फील्डिंग लगा रहे हैं। कल को जब अदालतों में मामलात जाएंगे ये ख़त लगे होंगे कि सदर ने अपना हिस्सा डाला था। ये गलती कहाँ पर थी, कौन आइन के बरखिलाफ जा रहा था, कौन आइन शिकनी कर रहा था, ये हर चीज़ तारीख का हिस्सा बनेगी और रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगी। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।